नमस्कार बंधुगण आपण पुणी थरे बहुत बहुत स्वागत करछु। बंधुगण 2023 सरिवा पूर्व तुलसी गछ तले बांधिदेवे एही गुप्त जिनिस। आसुथिबा नुआ वर्षरे माता लक्ष्मी भगवान विष्णु को आशीर्वाद आपण जीवन रे हब धनर वर्षा। आपण एवं आपण परिवार रे खुशी रहिबे। बंधुगण आपण माने जानिछंती 2023 सरिवा को किछि दिन रही जाइछि। जदि एही किछि दिन रे शास्त्र अनुसार तुलसी गछ तले एही गुप्त जिनिस बांधि देबे जहा बाबद आज आम एही वीडियो रे कहिबु। जहा आसुथिबा नुआ वर्षरे आपण को साक्षात भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को कृपा एवं वरदान मिलिबो, जहा फल रे आपण को जीवन रे थिबा सब कष्ट दूर होई जिवो। आपण को घरे उन्नति हबो, आपण को जीवन रे धन आसीबा आरंभ होई जिवो, आपण को घरे धनर वर्षा हबो, आपण को वर्ष जाक कोनसी प्रकार रो कष्ट चिंता को सामना करिया को पड़िबो नाही। दोण वीडियो को आगो को बढ़िया पूर्वरु वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब निहाती करि देबे। दोण जदि कोनसी व्यक्तिर जीवन रे राहु केतु और नवग्रहर जो नियंत्रण होइथाय भगवान विष्णु का हाथ रे होइथाय। शास्त्र रे कुहा जाइछि जदि भगवान विष्णु कोनसी व्यक्ति को तांकर आशीर्वाद देइथांती तो सही व्यक्तिर जीवन रे सब बेले तार भाग्य प्रबल रहिथाय। जदि माता लक्ष्मी कोनसी व्यक्ति को तांकर आशीर्वाद देइथांती ताहले सही व्यक्ति कोटिपति हेबा को केही रोकी परिबे नाही। जदि भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को पूजा रे तुलसी पत्रर व्यवहार करिले सही पूजा बहुत शीघ्र सिद्धि होइथाय। काहेकि ना बंधुगण तुलसी गछर प्रत्येक पत्र रे भगवान विष्णु को वास करिथांती। सही प्रकार तुलसी गछ को माता लक्ष्मी को स्वरूप माना जाइथाय। तुलसी गछ कोनसी सामान्य गछ नुहे, एहाको आम शास्त्र रे पूजा करिवार गछ माना जाइथाय। बंधुगण आपण माने जानिछंती जदि भगवान विष्णु को केबे भी भोग लगा जाइथाय और सही भोगरे तुलसी पत्र न रखिले सही भोग संपूर्ण और पूरा मना जाई न थाए। बंधुगण शास्त्र अनुसार जदि आपण चाहुचंती माता लक्ष्मी को कृपा सब बेले आपण को ऊपर रही थाउ तो आपण को तुलसी गछर सब बेले पूजा पाठ करिया को पड़िबो। निज घरे तुलसी गछ को स्थापना करिया को पड़िबो। एहा द्वारा माता लक्ष्मी को कृपा भी आपण को घरे रहिबो एवं माता लक्ष्मी को घर को वास करिया पई अवश्य आसीबे। विष्णु पुराण अनुसार जदि वर्ष जाक सरिबा पूर्व आपण तुलसी गछ तले एही गुप्त जिनिस बांधि दियंती, जहा बाबद रे आज आमे एही वीडियो द्वारा कहिबु। और आसुथिबा नुआ वर्षरे भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को कृपा आपण को एमिति रूप रे मिलिबो, जहा द्वारा भगवान विष्णु को आशीर्वाद रु आपण को भाग्य प्रबल होई जिवो। आपण को राहु केतु आपण को साथ देवा आरंभ करि देबे। आपण को नवग्रह आपण को साथ देबे, जहा फल रे आपण को जीवन रे सफलता हेबा को केही रोकी परिबे नाही। ये उपायटी कर सारा पर माता लक्ष्मी को कृपारू आपण को जीवन रे धन आसीबार सबु रास्ता खोली जिवो। जीवन रे जो धन आसीबो ताहा बढ़िबो बा वृद्धि हबो एवं धन संबंधी सबु प्रकार चिंतारू सबुदिन पई आपण मुक्ति मिली जिवो। बंधुगण एही वीडियो रे आपण को जे उपाय बाबद रे कहिबु ताहा विष्णु पुराण तंत्र शास्त्र और वास्तुशास्त्र अनुसार कहिबु। बंधुगण एही उपाय को एही वर्ष 2023 सरिवा पूर्व रविवार दिन छाड़ी कि अन्य कहीं रविवार दिन तुलसी गछ छुई न थांती। यह बहुत अशुभ मना जाइथे एवं रविवार दिन छाड़ी कि अन्य कौनसी बार एही उपायटी करि परिबे। यह उपायटी करिले आसुथिबा वर्षरे साक्षात भगवान विष्णु एवं माता लक्ष्मी को अतुट कृपा और आशीर्वाद मिलिबो, जहा फल रे केवल आपनको एवं आपनको पूरा परिवार रे एक सकारात्मक एवं चमत्कारी बदल आसीबो। आपनको जीवन रे समस्त प्रकार चिंतारू मुक्ति मिली जिवो। आसुथिबा समय आपनको पई बहुत शुभ रहिबो। सेतिपई बंधुगण एही वीडियो को शेष पर्यंत निहाती देखंतु। एही वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर देबे एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी निहाती लिखिबे। बंधुगण सर्वप्रथमे जे उपायटी कहिबु राहु केतु भाग्य नवग्रह को साथ पाइबार महा उपाय। बंधुगण आपण माने चाहुचंदी नववर्ष 2024 रे आपण को भाग्य प्रबल रहू, आपण को सौभाग्य आपण को साथ दो, आपण को नवग्रह एही प्रकार साथ देबे आरंभ करि देबे, जहा फल रे
आपण ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏବଂ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଯେକୌଣସି ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟଟିକୁ କରିଦେବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, କୌଣସି ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିବେ ଏବଂ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ପିନ୍ଧିବେ, କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତିବାର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବାର ହୋଇଥାଏ ଓ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଗୋଟିଏ ରକ୍ଷା ସୂତା ନେବେ। ଏହି କଥାକୁ ମନେ ରଖିବେ, ରକ୍ଷା ସୂତା ପୁରା ହଳଦିଆ ହେବା ଦରକାର, ଅନ୍ୟ ରଙ୍ଗର ହେବ ନାହିଁ। ହଳଦିଆ ରକ୍ଷା ସୂତା ନେଲା ପରେ ଆପଣ ଗୋଟିଏ ଢାଳ ଜଳ ନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ 11 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 11 ନମ୍ବର ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଥିବେ ସମୟରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ନମ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ ନମଃ। ଆପଣ ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ସୂତାକୁ ଧରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ ହାତରେ ଧରିଥିବେ। 11 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି ହଳଦିଆ ସୂତାକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଗାଙ୍ଗୁଲା ତଳେ ସେହି ସୂତାକୁ ଆପଣ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ଏତିକି କରିବେ। ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କୌଣସି ବୃହସ୍ପତିବାର ଦିନ ହିଁ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବର୍ଷ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ କରିବେ ଏବଂ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ, ଆପଣଙ୍କ ରାହୁ କେତୁ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବେ। ଆପଣଙ୍କ ନବଗ୍ରହ ପୀଡ଼ା ସରିଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ନବଗ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବେ। ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଉପାୟଟି କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ କେହି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ସାକ୍ଷାତ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପା ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ହଉ, ପୁରା ବିଶ୍ୱାସର ସହିତ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଜୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ସାଥ ପାଇବାର ମହା ଉପାୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିର ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହ ତାର ସାଥ ଦେଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ। ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହକୁ ଧନର ଗ୍ରହ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇଥାଏ, ତାହାକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ହାତରେ ରହିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଧନର ବର୍ଷା ହଉ, ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ବି ଧନ ନ ହଉ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏତେ ଧନ ଆସିବ ଯେ ଆପଣ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଖାସ କରି 2023 ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଛୋଟ ଉପାୟଟିକୁ ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କରିଦେବେ। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିନ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ମୁଦ୍ରାରେ ରହିଥାନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳୁ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ଉଚ୍ଚତା ଅନୁସାରେ ଲାଲି ରକ୍ଷା ସୂତା ନେବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଢାଳ ଜଳ ନେବେ। ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଗୋଟିଏ ଜଳ ଢାଳ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଅର୍ପଣ କରିସାରିଲା ପରେ ଲାଲି ସୂତାକୁ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଧରିବେ ଏବଂ ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ 11 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିବେ ଓ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। 11 ଥର ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ତ୍ର କହିବେ। ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଲା ଓಂ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ନମଃ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 11 ଥର କହିବେ। ପରିକ୍ରମା କରିବା ସହିତ ମନ୍ତ୍ର ବି ଜପ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବେ। ପରିକ୍ରମା କରିସାରିଲା ପରେ ସେହି ଲାଲି ସୂତାକୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଗାଙ୍ଗୁଲା ତଳେ ବାନ୍ଧିଦେବେ। ବାସ୍ ଏତିକି କରିଦେବେ। ଯେକୌଣସି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସରିବା ପୂର୍ବରୁ କରିଦେବେ ତ ଆସୁଥିବା ନୂଆ ବର୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧନ ବର୍ଷା ହେବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିବ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ମାନିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ। ଯଦି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି ତ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ସାଥ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛୁ ବନ୍ଧୁଗଣ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିହାତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।